नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। जैसा कि आप जानते हैं कि तालीम स्पेशल में हम ख़ुसूसी गुफ्तगू करते हैं उन मौज़ूआत पर जिनकी रेलेवेंस तालीम और तरबियत के साथ साथ हमारी नौजवान नस्ल के साथ भी होती है। आज हमारे साथ जो गुफ्तगू करने के लिए साहब मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ से ये हमारे साथ स्काइप के ज़रिए लिंक्ड हैं। अदील राना ये एक आईसीटी एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया के अलावा पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन के मौजू पर काम करते रहे हैं और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इनकी स्पेशलिटी है। आइए हम इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। अदील राना साहब, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू पाशा साहब। आप ये बताइए कि आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मुख्तसरन आप ये बताइए कि इससे मुराद क्या है, बड़ी मुख्तसर अंदाज में। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, ये शोबा क्या है? बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया मदऊ करने का सबसे पहले सर प्रोग्राम में, और ये बहुत अच्छा मौजू है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर जनरल फॉर्म्स में देखा जाए तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन तो हमेशा शेयर होती है। हम एक दूसरे से न्यूज़ शेयर करते हैं, कोई लर्निंग के मामलात हैं, कोई सीखने सिखाने के मामलात हैं, वो तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में आते हैं। लेकिन उसका जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो चैनल को जाहिर करता है कि किस चैनल के जरिए हम बात करते हैं। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी का जब यूज करते हैं हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में, तो वो बेसिकली आईसीटी का पूरा कह लें कि एक रथ बन जाता है, चेन बन जाती है। इस वक्त भी हम जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं, तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द आईसीटी। लेकिन ब्रॉडर टर्म में आईसीटी इसके काफ़ी मीनिंग्स हैं, जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरप्रेन्योरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, या स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक मतलब इसका यही है। देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ये जो इतनी डाइवर्सिफिकेशन है आईसीटी की, उस वाले से तो हम ये समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस की जो तालीम है वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एडवांस समझी जाती है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के किसी भी शोबे में, कंप्यूटर साइंस के किसी भी शोबे के अंदर अगर हमारे नौजवान महारत हासिल कर लें तो ये समझा जाता है कि ये मोस्ट मॉडर्न तालीम है। और ये तालीम हासिल करने वाले, ये महारत हासिल करने वाले जो नौजवान हैं, उनके लिए रोज़गार के जो दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। क्या ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है, इसको आप इंडोर्स करते हैं? जी बिल्कुल सर, अभी आप ये देख लें कि 50-60s में जो रिसर्चर्स थे वो ये कह रहे थे कि अब जो डेफिनेशन आने वाली है लिटरेट और इलिटरेट की, वो ये नहीं है कि किसी को लिखना पढ़ना आता है और साइन करना आता है या अपना नाम लिखना आता है, बल्कि वो ये हुआ करेगी कि किसको कंप्यूटर का नॉलेज है और कौन कंप्यूटर में या टेक्नोलॉजी के जरिए आपस में रब्ता नहीं कर सकता। तो लिटरेसी और इलिटरेट की डेफिनेशन ही चेंज होगी कंप्यूटर की आने तक ना। तो बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि कंप्यूटर का नॉलेज ना सिर्फ जॉब्स के हवाले से हेल्प करता है, बल्कि और भी कई ऐसे समाजी मामलात हैं जिसमें बड़ी उसकी अहमियत हो जाती है, जिनमें अपनी राइट्स की अवेयरनेस हो गई, जिसमें अपनी लर्निंग की अवेयरनेस होगी, मुख्तलिफ तरह का नॉलेज जो है वो इजीली एक्सेसिबल होता है यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो यस, जॉब इज वन फैक्टर, लेकिन अदर देन दैट देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जहाँ पे कंप्यूटर्स का जो यूज है वो बहुत ज्यादा है। तो राना साहब, आपकी बात से जो मैं ये समझा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे नाजरीन जो हैं स्पेशल टीवी के, वो भी इसको समझ लें कि इस वक्त जो आईसीटी वर्ल्ड के अंदर जो एक इनकलाब हमें नज़र आ रहा है, उसकी बुनियाद जो है वो कंप्यूटर है, और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, और इसके साथ जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं और जो महारतें हैं, वही बुनियाद हैं हमारी जो इनोवेशन है उसकी। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। कंप्यूटर्स तो हम एक, बल्कि कंप्यूटर्स डिजिटल अगर हम वर्ड यूज करें तो वो थोड़ा सा कंप्यूटर मींस कंप्यूटेशन करना। कंप्यूटेशन कैसे करना कि उसे डिजिटल फॉर्म में कंप्यूट करना, और उसमें फिर डिजिट का मतलब ये कि 0 या 1। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो 0 या 1 की कैलकुलेटेड लैंग्वेज अगर देखा जाए, लेकिन इसकी जो
افادیت ہے وہ کئی شعبوں میں اب آ چکی ہوئی ہے. آپ میڈیکل کے شعبے میں دیکھ لیں, میڈیکل ٹرانسکرپشن تو ایک بیسک فیکٹر ہے, لیکن اور بھی کئی معاملات میں ابھی جو کورونا ویکسین کا مختلف کمپنیز نے لانچ کی, اس میں بھی کافی حد تک جو ڈیٹا اور ڈیجیٹل کا پارٹ تھا یہ بڑا, یعنی ان کی جو آپ کو ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت ہے وہ لوگوں پہ کرنی پڑتی ہے نا, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا یوز کر کے اس کو اسکیل کر دیا. اور اچھا انہوں نے رانا صاحب, جلدی آپ کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو 5th جنریشن جو ہے وہ آ چکی ہے کمپیوٹر میں, نیٹ میں, سیلولر موبائل انڈسٹری کے اندر, تو ذرا اس پر بھی ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کیجئے کہ یہ 4th جنریشن, 5th جنریشن, 3rd جنریشن, اس سے کیا مراد ہے؟ جی بیسیکلی اگر آپ 5G کی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو ٹیلی کام سیکٹر میں ذرا زیادہ دیکھتے ہیں, لیکن یہ اور بھی کی جگہ, لیکن میں 5G ٹیلی کام سے کے حوالے سے پہلے بات کر لیتا ہوں. ہم نے 2G 3G کو شروع میں دیکھا کہ 2G اور 3G میں ہمیں بیسک جو ہے نا MMS ملنے شروع ہوئے, ملٹی میڈیا میسج, آپ تصویر بھیج سکتے تھے SMS کے اندر, تو اس طرح کی ایک فارم بنی اور تھوڑی سی کمیونیکیشن اور اس میں جو انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے وہ ذرا زیادہ بہتر ہوئی. 4G میں ایک میجر چینج آئی 3G کے بعد. 4G جب آیا بیک ان 2010 کے آس پاس, تو اس ٹائم پہ ہمارے ملک میں دیر سے آیا ڈیفینیٹلی, لیکن کئی ملکوں میں پہلے آ چکا تھا. تو وہ جو ہے اس نے کافی تیزی سے امپروومنٹ کی. آپ یہ دیکھیں کہ جو ویڈیو کالز, کیونکہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ لائیو اسٹریمنگ تیز ہوگی, یوٹیوب بہت زیادہ چلا, کمیونیکیشن جو اسکائپ پہ اور باقی چیزوں پہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ بہت تیزی سے ہونی شروع ہوگی. تو 4G میں انٹرنیٹ کا جو ایکسیس ہے وہ بہت تیزی سے ہو گیا, لیکن ابھی بھی انڈسٹری کچھ آگے جانا چاہ رہی ہے, لیکن جو انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی ہے وہ کم کر رہی ہے. میں ایگزامپل دیتا ہوں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ انسانوں کی بجائے روبوٹس چلائیں. اب اگر روبوٹ چلا رہا ہے اور اسے یہ دیکھنا ہے کہ گاڑی دوسری گاڑی کدھر اور میں نے کدھر ٹریول کرنا ہے, اس کے لیے اسے انٹرنیٹ کی ایکسیس بہت اچھی چاہیے, اور وہ ایک ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بلنک آف اے سیکنڈ جو ہے نا, بلنک آف این آئی اور ملی سیکنڈ کے اندر جو ہے, بلکہ اس سے بھی کم میں اس کو فوراً کنیکٹیوٹی ملے سیٹلائٹ کے تھرو یا جیسے بھی کسی بھی یا موبائل نیٹ ورک سے ذریعے. تو 5G وہ آپ کو امیڈیٹ یا ریئل ٹائم ایکسیس دیتا ہے, جس میں یہ سیلف ڈرائیونگ کارز چل سکتی ہیں. اس ٹیکنالوجی میں رانا صاحب کون سا ملک جو ہے اس وقت آگے ہے 5G ٹیکنالوجی کے استعمال میں؟ اس وقت کون سا ملک جو ہے وہ لیڈنگ پوزیشن پر ہے؟ 5G میں نارتھ امریکہ کا کافی بہتر سیٹ اپ ہے. ساؤتھ کوریا میں ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ بہتر سلسلہ ہو چکا ہوا ہے. آسٹریلیا جو اوشیانک ممالک ہیں ان میں بھی چیزیں چل رہی ہیں, اور باقی بھی ملک آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں. کچھ آپریٹرز نے اپنے آپ کو بڑی تیزی سے جو ہے وہ کچھ ٹیسٹ کیسز بنائے. مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں کیونکہ ادھر بھی کافی اچھی ٹیکنالوجی ہے, تو ان لوگوں نے 5G آلریڈی لانچ کر دی ہوئے 2 سال پہلے.